Hai, hai semua. Hi, hi best friend. Oh hey best friend, I saw your WhatsApp. I will reply you after the webinar. I just saw your WhatsApp before the webinar started. Hi Henny, hi Joash, hi Muhammad, hi, hi Tan, hi Jess, hi Efri. Oke, kebanyakan regular hari ini. Oke, mari kita mulai. Hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Semua baik? Bagus, saya pun baik. Thank you. Oke, pertamanya terima kasih menyertai webinar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai kami punya presentasi, saya mau cek kalau semua nampak saya punya screen dengan terang dan boleh dengar suara saya dengan terang. Suara memang terang lah sebab kebanyakan tengah reply di chat box, tapi screen boleh nampak. Screen sekarangnya IC Market Webinar pengujian ulang backtesting. Semua nampak? We can see a screen. Okay, thank you. Thank you, best friend. Thank you, Henny. Thank you, Joash. Okay, bagus. Itu yang paling penting ya. Go next. Okay, so agenda hari ini kita pada hari ini adalah pengujian ulang atau backtesting. Saya akan menunjuk after introduction ini kita akan terus kepada live trading view dan saya akan menunjuk cara untuk membuat backtesting. Okay, so kalau kamu boleh master backtesting, actually you don't need me anymore. Ya, so backtesting itu adalah cara trader itu test strategi efektifnya berapa efektifnya strategi itu atau ya whatever lah. Okay, so bila kamu sudah buat backtesting, kamu sudah dapat strategi yang memang efektif dan boleh dipakai dan kamu boleh pakai strategi itu untuk cari setup. Okay, but the problem masalah dengan backtesting ini dia memang time consuming. Okay, dia memang perlu masa yang banyak sebab backtesting itu kamu mesti pergi time frame to time frame to time frame. Kamu mesti buat backtesting di like maybe daily time frame, weekly time frame, 4 hours, 1 jam. Lepas itu kamu mesti buat backtesting di different di pasangan-pasangan yang berbeza, okay, untuk test strategi kamu, okay, sebab ada strategi yang berguna di XAU USD tapi tidak boleh diguna di GBP USD contohnya, okay. Okay. Hi Mikhail. Even if we learn to backtest, we will still need you. Thank you, but I think if you learn to backtest, you don't need me anymore. But backtest is just very, very time consuming. Okay, sebelum saya teruskan, saya harap kawan-kawan yang hadir di sini mendapat informasi yang berguna. We still need you agree. No. I'm teaching you guys to be independent, guys. But yes, I'm glad. I will still love to see you guys here every week. Okay, saya harap semua yang hadir di sini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini, tapi mesti paham ya, presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja, tidak ada pasal apa-apa mengenai forecasting atau apa-apa signals untuk membeli atau menjual forex lah. Oke, ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berkongsi. Oke, semua paham ya? Di sini tiada apa-apa financial advice ya. Di sini hanya sesi pelajaran sahaja. Oke, saya akan memperkenalkan diri, tapi saya nampak di sini kebanyakan, Hai Indra, kebanyakan regular, so I think kamu sudah kenal dengan saya. Oh,
Yes, I actually have good news. Okay, nama saya Cass. You already know that. Saya seorang penganalisis pelaburan di Everest Fortune Group di Singapura. Okay, yang semua ini tidak penting. Yang paling penting adalah saya punya kenangan dalam trading. Okay, so dalam trading apa yang saya I'm the most proud of adalah kelulusan saya dalam ujian FTMO dan My Forex Fund yang saya sudah lulus sebanyak 6 kali. Okay, so in total, I think it's 7, mungkin 7 kali, tapi saya gagal 1 kali, so actually it's 6. Saya sudah lulus, lepas tu saya sudah dapat account yang funded, but akhirnya saya gagal juga. Okay, but successfully 6 kali saya sudah lulus ujian FTMO dan My Forex Fund. So ujian-ujian ini adalah ujian prop trading yang memerlukan trader itu mendapat profit sebanyak 8 sampai 10% dalam sebulan. Okay, so saya sudah lulus itu banyak-banyak kali. Dan recently, I think it's Henny, right? Henny was the one yang bagi tahu saya yang ujian ini boleh minta extension. So saya minta extension dalam 3 hari saya lulus sudah. Okay, I remember when I minta extension, saya punya account hanya dalam 4% profit. Saya minta extension dalam 3 hari, saya dapat 3% profit dan saya baru sahaja lulus ujian ke-7 saya. But so ujian ini dia ada 2 stage lah, 2 phase. Phase pertama trader itu mesti mendapat 8% profit. Yang kedua, phase kedua mesti mendapat 5% profit. So sekarang saya dalam phase 2 of ujian ke-8 atau ke-7 saya, dan sekarang ini saya dalam 0.5% profit, okay, which is okay. Thank you, Henny. Yes, so I just passed another My Forex Fund. Saya punya goal untuk ujian-ujian ini atau dalam trading adalah untuk mendapat funding sebanyak 1 juta US dollar. Okay, sebab 1 juta US dollar, actually kalau setiap bulan saya dapat profit sebanyak 5%, saya punya untung adalah 50,000 US dollars, which I think profit sharing 80%-nya. Okay, which I think 50 US dollar profit sharing 80% or 40,000 is enough for me. Okay, I think kalau saya dapat ini setiap bulan, saya boleh relax sudah, okay, or semi-retire, right? Okay, so that's my journey dalam trading. Apa-apa yang saya share, berkongsi dengan kamu dalam di webinar ini adalah cara yang saya menggunakan untuk mendapat profit saya dalam trading lah. Okay, saya tidak akan berkongsi, I won't share like information that is not useful. Okay, I only share information that saya sendiri ada pakai ya. Okay, so kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dalam sepanjang webinar ini. Kalau kamu tanya dalam bahasa, lepas itu saya tidak boleh jawab, saya akan jawab dalam bahasa English ya. Bring us on a cruise. I want to go on a cruise myself. Okay, someone just joined again. Oh, hi, Mikhail. Oh, another one. Hi, Michael. Another one, Mikhail, one Michael. Hi. Oh, 2 Mikhail, 1 Michael. Hi, Joyesh. Again, you left and joined. Okay, terima kasih daripada IC Market. Let's continue kepada trading view. Saya akan menunjuk cara kita membuat backtesting atau cara saya membuat backtesting. I don't know how other traders buat backtesting, but ini adalah cara saya membuat backtesting. It's very time consuming, okay, so please bear with me. Backtesting ini memang boring ya, that's why kebanyakan trader tidak membuat backtesting. Kalau semua trader membuat backtesting, hari ini memang ada banyak jutawan sudah, but backtesting ini dia boring tau. It's just very boring. Okay, sebelum kita membuat backtesting, kita mesti tahu apakah strategi yang kita mau backtest. Okay, so apakah strategi yang kita mau backtest? Let's start with something very simple. It can be something as simple as trend line. Okay, so kita buat backtesting trend line contohnya. Okay, biasanya saya akan bermula dalam weekly time frame, but monthly boleh juga. Okay, kalau kamu rajin, kamu boleh buat semua time frame. Okay,
mungkin kamu buat backtesting, maybe you might even create kamu punya strategi sendiri. So di Everest Fortune Group ini kita punya CEO adalah Desmond. I think kalau kamu tidak join webinar English, kamu memang tidak kenal lah, okay? So siapa yang ada ikut atau sertai webinar English, mungkin kamu pernah jumpa Desmond. So Desmond ini dia memang suka membuat backtesting. Lepas itu, after dia punya backtesting, dia memang sudah discover or create web strategi dan indicator sendiri. Okay, so indicator ini memang ada trader yang create. Okay, all this is created by a trader. So if you do enough backtesting, maybe you can even create your own indicator. Okay, so let's do backtesting for trend line. Kalau kamu pergi time frame monthly untuk XAU USD, for example, dia punya time frame memang kecil ya. Dia punya time frame, dia punya chart data memang kecil sebab satu candlesticks ini adalah satu bulan. Okay, dia represent satu bulan. Okay, so trend line untuk daily memang senang saja. Okay, kita coba plot trend line. Kalau kita ikut daily itu, oh okay, one more thing about backtesting. Backtesting ini bukan saja bosan ya, tapi dia memang banyak how to you say, very tedious. Okay, I don't know how to say that in Malay, bahasa Indonesia, very tedious. Okay, so lepas kamu buat backtesting by right, okay, by right, kamu mesti, hai Tak Choi, selamat datang. Okay, kamu mesti keluarkan kamu punya notebook. Hai, kamu punya notebook and pen dan take notes. Okay, so take note. Okay, so saya ada kawan baik saya, dia seorang trader juga. Dia punya notes untuk satu chart memang gila tau. So every chart dia akan tulis di sini. Okay, XAU USD time frame monthly, time frame monthly frame trend. Okay, dia punya setiap chart, setiap time frame dia ada tulis notes-nya di tepi. Okay, so memang it's hard work lah, I have to say. It's just hard work. Okay, so di sini kita nampak ada ascending trend line. So one ascending trend line yang paling penting dia mesti ada 3 sentuhan. Okay, dia mesti ada 3 sentuhan. So kalau kita buat backtesting trend line untuk monthly ini dia dalam uptrend. Okay, so you write uptrend. Kamu tulis di sini uptrend atau di dalam notes kamu uptrend. Dan kamu tengok berapa efektifnya technical analysis yang kamu tengah membuat backtesting atau kamu tengah membuat backtesting lah. Okay, so based on time frame monthly ini, so trend line yang lemah atau trend line yang tidak efektif, dia memang akan buat breakout. Okay, so di sini dia ada trend line. Kalau ini adalah trend line yang lemah, di sini harga akan buat breakout. Okay, kalau ini bukan trend line yang lemah, ini trend line yang valid, di sini harga akan pusing. Okay, so based on trend line ini kita boleh buat 2 observation atau 2 conclusion. One is dalam time frame monthly, trend line uptrend. Another one is notes observation. XAU USD have more room for downwards movement. Okay, so why do I write XAU USD have more room of downwards movement? Sebab di sini kalau kita ikut trend line ini, actually XAU USD dia masih boleh turun sampai ke sini, lepas itu dari sini dia bounce.
Okay, jadi ada kemungkinan, although saya rasa kemungkinan ini is not there lah, okay. Ada kemungkinan mungkin XAUUSD boleh sampai ke 1481, okay, but itu hanya based on satu backtesting, satu observation, yaitu trend line on a monthly, okay. Jangan lupa ya, bila kamu pakai technical analysis, dia banyak cara untuk membuat analisis. Okay, kita boleh pakai horizontal support resistance, kita boleh pakai Ichimoku, kita boleh pakai Elliott Wave, kita boleh pakai forecasting, kita boleh pakai, ada memang ada banyak technical analysis. Okay, so sekarang kita hanya membuat backtesting untuk XAU UXD dalam time frame monthly for trend line sahaja. Jadi just based on trend line saja kita sudah collect or mendapat data yang banyak, okay? Data yang kita dapat, harga dalam uptrend, XAU USD ada, is it wrong? Wrong, yes. Untuk turun, ada potensi untuk terus menurun kepada 14 zone di sini, okay? Zone di sini, okay? So ini adalah results atau keputusan yang kita dapat untuk monthly. Okay, sekarang kita terus pergi kepada weekly. Dan kita boleh observe apakah trend yang ada di sini. So trend line untuk weekly dia ada beza sedikit dengan monthly. Trend line untuk weekly dia punya trend line boleh diplot dari sini ke sini. Okay, ini zoom in. So ini trend line yang valid juga, 1, 2, 3. Dia sentuh 3 kali, so ini memang trend line yang valid. So kalau kita pakai time frame monthly, ada peluang harga akan terus kepada 14 zone 14 atau 15, okay? Ada peluang. Tapi kalau kita tengok time frame weekly, ada kemungkinan ini adalah low-nya untuk gold. XAUUSD ini adalah sudah low. Okay, dan dari sini harga akan naik. Maybe next time mungkin 2-3 tahun atau 5 tahun dari sekarang mungkin dia akan balik kepada sini. Okay, tapi sekadar sini kalau kita tengok time frame weekly, ada kemungkinan XAUUSD ini sudah sampai dia punya low. Actually, maybe dia boleh sampai sekali lagi. Let me throw this away. Okay, mungkin dari sini 1, 2, 3. Sekarang ada kemungkinan XAUUSD boleh balik ke sini. Okay, dari sini dia bump. Okay, ini hanya kemungkinan dan ini hanya observation dan data yang kita dapat just by looking at weekly time frame. Okay, so lepas kita sudah buat backtesting di sini, kita sudah analyze di sini, we have to write notes again. Yes, it's a very tedious process. Proses ini memang like it's time consuming, it's boring, it's tedious, but kalau kamu rajin, okay, kamu pakai kamu punya masa untuk like observe dan buat backtesting, satu pasangan saja lah. Okay, kamu just pilih XAUUSD. Trust me, kamu akan notice pattern yang ulang, dia balik-balik ulang. Okay, so like kamu akan faham characteristics XAUUSD bila kamu trade lain kali, kamu memang sudah like kamu sudah biasa, you're like, I've seen this before. Okay, so why have you seen this before? Sebab bila kamu buat backtesting, kamu sudah nampak dia punya pattern repeat ulang. Okay, so XAUUSD ini, let me see. Walaupun sekarang dia dalam downtrend, okay, sekarang dia dalam downtrend, tapi back
based on back testing and analyzing, kita tahu dalam time frame yang lebih besar dia memang dalam uptrend. Okay? Okay, so it won't go down forever. Okay, so weekly text. Then you start again. What's the format that we use? Okay. Time frame. Weekly. And uptrend. Then observation. Support at 1650 area. 1650 area. Okay, boleh faham sekarang sini? Just take note lah. Please take note. Kita hanya buat trend line saja. Kita belum lagi sambung dengan Fibonacci. Kita belum lagi sambung dengan indicator. Kita belum sambung dengan like apa-apa perkara technical analysis lain. This one, trend line ini boleh dikira senang sudah. Sebab trend line ini kamu pergi time frame, kamu just identify trend. Yang susah, saya pernah buat backtesting pakai Elliott Wave. Elliott Wave ini, I think took me 2 minggu, saya belum lagi siap dengan analisis saya. Okay, saya belum lagi siap dengan backtesting saya pakai Elliott Wave. So Elliott Wave ini caranya untuk pakai, saya bagi contoh ya, adalah you find the low. So 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, ini adalah saya punya analisis untuk XAUUSD kalau saya pakai Elliott Wave ya. That means saya punya, based on saya punya analysis and backtesting, saya rasa XAUUSD ini adalah dia punya low dan di sini dia akan bermula dengan recovery. Okay, recovery-nya bukan sampai di sini lah. Okay, I think sampai, cannot remember what's the number, sampai di sini, I think 2004, somewhere around there. Okay, so apakah cara untuk buat backtesting for Elliott Wave? Yang pertamanya, kamu mesti paham rules for Elliott Wave. So, Elliott Wave rules. Okay. Rules, guideline, basic. Okay, ini adalah rules for Elliott Wave. Okay, so what is Elliott Wave? Kamu mesti paham dulu technical analysis yang kamu mau pakai. Lepas itu kamu pergi chart, kamu apply technical analysis itu. So rules untuk trend line senang saja. Rules untuk trend line adalah trend line harga mesti sentuh 3 kali. Tapi kamu tengok rules untuk Elliott Wave. Ini adalah rules untuk Elliott Wave. That's why saya 2 minggu belum lagi siap dengan saya punya analisis. Oke, dia ada banyak rules ya. Dia punya rules adalah number 2 ini tidak boleh limpas number 1, number 4 ini tidak boleh limpas number 5. Number 3 mesti adalah wave 3 mesti adalah wave yang paling panjang. Okay, so dia memang banyak rules. Okay, so based on this, actually this is wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Okay, so kalau kita paham rules for Elliott Wave, actually saya punya plot ini sudah salah sebab the major rule for Elliott Wave adalah wave 3, yaitu 2 sampai ke 3 ini dia mesti adalah wave yang paling panjang. Okay, dia mesti adalah wave yang paling panjang. So kalau kita kira actually wave 3 ini dia lebih pendek daripada wave 1. So analisis saya sudah salah. Okay, so that's why backtesting ini memang time consuming. Tapi kalau kamu ada masa, kamu boleh buat backtesting, kamu punya profit memang banyak. Okay? Memang banyak dan memang solid. Okay, so let's go back to trend line. Kita hanya sampai weekly ya.
Okay, so weekly kita punya notes. What happened to our notes? Time frame weekly. Okay, observation. Actually, I don't know what happened to our notes. Tadi saya sudah. Okay deh. Ini adalah kita punya observation untuk weekly ya. Okay. Okay, so weekly siap for trend line. Trend line saja, okay. So up until now kita punya trend masih adalah uptrend. So kita sudah tengok monthly time frame, kita sudah tengok weekly time frame, kita punya bias untuk XAU USD adalah uptrend, okay? Adalah uptrend based on weekly and monthly. Okay, sekarang kita pergi daily. Okay, so every time frame yang kamu pergi, dia punya analisis atau kamu punya observation memang line ya, dia memang akan tukar. Okay, so kita tengok daily. Okay, so daily time frame dia punya analisis sudah tukar. Okay, apa yang saya nampak di sini? Oh, sorry, biasanya saya akan pakai warna yang lainnya. So, maybe monthly saya pakai blue. Okay, weekly saya pakai like this turquoise color or purple. Okay, for example. Pas itu saya punya notes, saya akan tulis, saya akan ikut warna yang saya pakai untuk time frame itu. So, weekly, purple. Monthly, where's my monthly? Monthly blue. Okay, lepas itu daily, maybe we can use red. Yes, this is only trend line. We haven't even started with anything else yet. Only trend line. Okay, I just remind you, back testing will make you a lot of money. Back testing will make you a professional, but back testing is very, very, very boring. Very, very boring, very time consuming, very tedious. Saya punya laptop. Okay. That's why ada kebanyakan trader dia tidak suka trade, dia just I think that's why people think trading is easy, but okay, saya rasa trading itu dia memang senang, dia tidak susah mau paham. Yang susah adalah backtesting, okay? Sebab backtesting itu like you ask me to sit here do backtesting, or you want I go to the cafe and I chill with my friends. I rather go to the cafe and chill with my friends. You know what I mean? Okay, so it's just the part of trading that is hard work. Okay, so kita teruskan dengan daily. Okay, daily saya pakai merah ya. Okay, sekarang kita boleh nampak di daily ini dia punya trend sudah tukar. Okay, kenapa? Sebab saya tidak boleh identify uptrend sudah, saya hanya boleh identify downtrend dengan daily time frame. Okay, so based on how you draw this, oh no, sama juga saya punya analysis. Okay, okay, so observation for daily time frame. Daily. Trend. Uptrend. Okay, so kenapa uptrend? Observation. Price was moving in downtrend, but recently broke descending trend line. Okay, recently broke descending trend line. Okay, so harga dia memang
mula-mula dia dalam downtrend, tapi di sini dia sudah tembus ya. Dia sudah tembus, dan di sini adalah kita punya signal daripada trendline. Okay, technical analysis punya signal daripada time frame daily yang menunjukkan ada kemungkinan uptrendnya sudah bermula dan downtrendnya sudah tamat ya. Okay, so because of breakout ini kita punya bias adalah harga akan berbunga dengan uptrend. Okay, but kamu mesti ingat ya, ada strategi trendline breakout pullback. Di sini harga tembus, dia akan pullback kepada trendline itu. Okay, saya rasa ada kemungkinan dia akan tarik balik kepada sini. Lepas itu dia teruskan. Okay, ada kemungkinan. Okay, so maybe you want to write another observation. Okay, same. Sama support at 1650. Okay, maksudnya kita punya bias adalah harga akan ada kemungkinan harga boleh tarik balik sampai ke sini. Plus itu di sini dia naik. Okay, but ini hanya backtesting untuk trend line ya. Kamu mesti ingat kalau kita keluarkan horizontal support, di sini ada support, ada kemungkinan di sini harga akan bounce. Oke, ada kemungkinan di sini harga akan bounce ya. Oke, so itu adalah daily. Kita boleh terus kepada 4 jam. Okay, let's see what can we observe for 4 jam. Empat jam kamu nampak harga dalam uptrend atau downtrend? Boleh tolong bagi tahu dalam trend chat box. Up, okay, thank you Henny. Thank you Muhammad. Up. This is tricky. I think this is a very tricky one. Okay, so saya nampak, I can see why you see up, but saya nampak di sini harga dalam uptrend, but dia baru sahaja break trend line. Okay, dia memang dalam uptrend, mula-mulanya dia dalam uptrend, tapi recently break trend line. So ada kemungkinan bermula dengan downtrend. That's why dalam time frame yang kecil, it can be dalam time frame yang kecil harga dalam downtrend, tapi kita mesti ingat overallnya for XAU USD. That's why pentingnya bila kamu buat analisis atau kamu buat backtesting, semua backtesting atau semua informasi yang kamu dapat affects kamu punya style of trading. Okay? Kamu punya style of trading. Okay, so ingat ya, biru adalah monthly. So kalau kita ikut analisis atau backtesting from biru ini, kita punya bias memang uptrend. So ini adalah untuk swing trader. Okay, so time frame depends on trading style. Okay, trading style maksudnya adakah kamu seorang swing trader, day trader, scalper kah, atau kamu mau pegang 5 tahun kah? Saya pun tidak tahu lah. Okay, so kalau kita tengok time frame biru ini, monthly ini ada kemungkinan dia turun, lepas itu dia akan naik. Okay, so kalau kita tengok yang time frame monthly, memang dia dalam uptrend. There is no doubt. Okay, there is no doubt harga XAU USD ini dalam uptrend, dan kita sebagai seorang swing trader, kamu boleh beli, like actually you can even buy now, actually. Okay, you can even buy now, you can buy when harga sudah sampai 1.500, tapi I'll explain later why. Okay, kalau kita pakai technical analysis line, harga sampai ke 1.500 memang tidak senang lah. Okay, memang tidak senang. Okay, so kalau kita ikut kita punya backtesting or analysis
For monthly, it is a buy. Weekly, it's a buy. Daily, it's a buy. Okay, tapi kalau kita sudah sampai time frame 4 jam, ada kemungkinan it's a sell. Okay, ada kemungkinan sekarang kita cari entry untuk sell. Okay, ya, ada kemungkinan kita cari entry untuk sell. Let me change the color. Saya tukar orange maybe. Okay, so orange is 4 jam. And downtrend. Observation. Observation. Okay, so uptrend. Okay, this is daily. Let's change the color to orange. Okay, kita boleh turun ke time frame 1 jam, 3 jam and 2 jam. Kamu boleh buat backtesting and analysis juga, but usually saya punya bila saya buat backtesting, saya akan skip 3 jam, 2 jam. So saya punya analysis or backtesting, biasanya saya akan backtest di weekly. I don't even do monthly sometimes, okay. Monthly kalau saya, depending on technical analysis yang saya mau pakai. Kalau saya pakai Elliott Wave, saya akan buat monthly, weekly, daily, 4 jam, 1 jam, 30 minit, 15 menit, 5 dan 1 saya tidak buat. Sebab saya memang bukan seorang scalper. Okay, but I would just for today's webinar, saya akan tunjuk how to do every time frame lah, okay? Saya akan menunjuk how to do every time frame. Okay, kalau saya pakai, for example, trendline, I only do monthly, weekly, daily, 4 jam, 1 jam, 30 menit, 15 menit. Okay, so you, walaupun backtesting itu memang bagus, but you don't need to do backtesting on semua time frame. Okay, based on kamu punya trading style. Kalau kamu seorang swing trader, okay, contohnya kamu seorang swing trader, kamu tidak payah buat backtesting di 30 second, 1 minute, 5 menit, 15 menit. Sebab for swing trader, time frame yang kecil itu memang tidak relevan kepada kamu punya setup atau kamu punya analysis. Okay, but sebab saya seorang day trader itu saya akan buat monthly, weekly, daily, 4 jam, 1 jam, maybe sometimes 30 menit, 15 menit, okay? Kalau kamu seorang scalper itu, so the shorter you want to trade, the more you should do, okay? Kalau kamu seorang scalper, kamu boleh buat monthly, weekly, daily, 4 jam, 1 jam, 30 menit, 15 menit, 5 menit, okay? Okay, so oh yes, one more thing I forgot to show in backtesting. Oh, this is very time consuming. Okay. Backtesting, the other point of backtesting adalah juga untuk mencari efektifnya technical analysis itu. Okay, so untuk time frame monthly, kita hanya boleh plot satu uptrend saja. Okay, saya tidak nampak ada apa-apa down. Oh, di sini, I think here, there's a downtrend here. Okay. Okay, I need to start all over again. Sorry guys. Okay, kita balik kepada time frame monthly. Another thing that I forgot to show you about backtesting. Saya hilangkan weekly ya, weekly 4 jam, monthly, daily. Okay? Sorry, weekly saya hanya tinggalkan monthly.
Okay, one more thing you need to do for backtesting is, kamu nampak ini replay button. Replay button is your best friend, okay? When kamu buat backtesting. Okay, if you use replay button and you do backtesting, kamu akan nampak banyak karakteristik dan pattern yang balik-balik ulang, okay? Dan kamu boleh pakai ini untuk mengukur kekuatan atau efektifnya technical analysis itu. Yes, I know this is very tedious. You see, hari ini 40 minit sudah ya. Sekarang it's already 40 minutes and we only cover trend line. Sebab again, backtesting is just very time consuming. Dia memang bukan task. How to say task in bahasa Indonesia? Okay, it's not a hard task. Okay, backtesting memang dia tidak susah, tapi dia masa yang dia perlu panjang. Okay. Ini senang saja kalau kamu suruh budak primary school, dia pun boleh buat backtesting. Okay, okay. So one more thing, sebab hari ini kita coba buat backtesting for daily, okay? Not daily, trend line. So tadi saya sudah menunjuk how to do backtesting on different time frame. Okay, so bulan-bulannya kamu identify trend line, kamu write notes. Okay. Another thing that we are supposed to do when we do backtesting is, oh, sorry. Effectiveness of trend line on monthly. Sebab kita sekarang tengah membuat backtesting untuk trend line. Okay, so kita mesti tahu kekuatan trend line dalam time frame monthly dan berapa efektifnya. Okay, so based on uptrend ini dia memang efektif, harga belum lagi tembus. Okay, ya. Tapi kalau kita observe, replay. Okay, saya hilangkan. How do I go back? Sorry. Saya hilangkan trend line ini, saya keluarkan another trend. Okay, so other than uptrend ini, do you see any other trend? Kamu ada nampak trend line? Okay, yes, there's a downtrend here. Di sini ada downtrend. Nampak? Okay, so dalam chart itu, you try your best to draw as many trend line as possible. Okay, kamu coba plot as many trend line as possible. So di sini kita nampak ada uptrend, di sini kita nampak ada downtrend. Okay, sebab data untuk monthly ini memang tidak cukup. Okay, dia punya data tidak cukup. Di TradingView dia punya data hanya sampai 1999. Okay, kalau kita pergi time frame yang lebih kecil, it will be more obvious. Okay, I'll change blue. Okay, I will play back. Yes, I'll replay sampai ke sini. Okay, effectiveness on trend line on monthly. Okay, kita nampak di sini harga sudah tembus ya. Harga sudah tembus downtrend ini. Okay, so what is the observation yang kita boleh dapat from this information? Effectiveness of trend line on monthly. Ascending trend line is more solid than descending trend line. Okay, kamu boleh paham? Sebab dalam chart ini, okay, dalam chart ini kita nampak, kita boleh spot atau identify dua trend line ya. Tapi trend line pertamanya uptrendnya belum lagi kena tembus, so kekuatan for uptrend lebih kuat daripada kekuatan downtrend. Okay? Maksudnya momentum, okay, trend / momentum for monthly, trend
slash momentum. Hey, what's going on? Momentum for monthly uptrendnya lebih kuat. Okay, uptrend is stronger. Momentum uptrend is stronger. Okay. Okay, sebab data for monthly memang tidak cukup, kita boleh pergi kepada weekly, so I can show you again. Okay, so when you go to weekly, sama juga kamu punya kerja adalah untuk identify as many trend line as possible. Okay, so di sini saya nampak, okay, 1 trend line, 2 trend line, 3 trend line, 4 trend line, bentar ya, I'm trying to identify all the trend line. Sorry, I forgot to show you this earlier on. Okay, sebab ini actually adalah cara untuk mengukur kekuatan technical analysis itu. Okay, I hope you know what I hope you understand what I'm trying to do. Okay. Okay, so kita nampak di sini anything that is red is down, anything that is blue is up, ya. Green. Okay. Oh, this is not even good. Okay, so based on trend line, based on XAU USD weekly, kita boleh nampak harga bergerak dalam downtrend for a while. Lepas itu di sini dia tembus. Nampak? Di sini dia tembus. So what you can do is have a scoreboard. So red, oh sorry. Yeah, red. Up, no, sorry, down or up. Okay. Okay, biasanya ini kamu tulis di notebook ya, bukan di TradingView. Okay, where's my notebook? Saya sebagai seorang trader, by right I have a trading journal juga. Tapi trading journal itu I don't use all the time because most of the time saya just write notes on TradingView, but best is to have a trading journal. Okay, so kita boleh nampak harga dalam downtrend, just dalam downtrend, lepas itu di sini dia tembus. Okay, so down itu on XAU USD weekly, downwards momentum is always broken after 1, 2, 3, 4. Okay, so 1 dia sentuh 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kali ke-5. Okay, that's just one observation that you can write. Okay, base XAU USD on a weekly, dia tembus kali ke-5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Kali ke-5 dia tembus. So now you see another one, you move on to the next one and you see if it happens again. Okay, kamu cari yang downtrend ini, what you observe again. Okay, if there's anything same from this one. Okay, yes, I know it's very tedious. It's a lot of observation. It's a lot of yes, it's just a lot of observation. Okay, so di sini kita boleh nampak harga sentuh 1 kali,
1, 2, 3, 4. Sebentar ya. Okay, kamu coba cari all the downtrend di sini. Okay, then kamu observe, you write down what you observe with the downtrend. Okay, so apa yang saya observe sekarang? 1, 2, 3. One, 2, 3, 4, 5. Same. 1, 2, 3, 4, 5. Same. Okay. I noticed something very important already. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. One, 2, 3, 4, 5. Okay, one thing I noticed bila kamu write your notes, okay, ini hanya contoh ya. So when kamu buat backtesting sendiri, whatever notes or whatever information or data yang kamu dapat, you can just write down. Okay, mungkin maybe you are the first trader who notice it. It can be that there's so many traders in the world and you are the first trader who notice it. Okay, because when you are doing backtesting, you will notice pattern and kamu akan nampak pattern dan pattern yang balik-balik dia ulang. Okay, so saya bagi kamu contoh ya. Kalau kamu pergi tengok Elliott Wave, kalau kamu paham dia punya history atau dia punya backtesting, apakah cara how diorang trader itu nampak Elliott Wave adalah bila dia buat backtesting, dia tarik balik, dia buat backtesting, apa yang dia notice price always move in a 5-way pattern. Okay? So kalau kita tengok, price always move in a zigzag, always move in a zigzag, and it always move in a 5-way pattern. Okay, so itu adalah observation yang trader itu dapat bila dia buat backtesting. That's why hari ini kita ada Elliott Wave because somebody backtested and they observe something. Okay, so XAUUSD, apa yang saya notice, apa yang saya observe daripada backtesting ini, kita punya backtesting session adalah bila on a weekly ya, bila harga bergerak dalam downtrend, okay, bila harga bergerak dalam downtrend, dia akan sentuh trendline ini 4 kali, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ini adalah 4, dan kali kelima dia akan tembus. Okay? Kali kelima dia akan tembus. So, XAU USD weekly dalam downtrend. Okay? Harga bergerak dalam downtrend ini dia sentuh 1, 2, 3, 4. Kali kelima dia akan tembus. Okay? So after that, apa-apa yang kamu observe, okay? Maybe kamu Google, information is here, like how many times does XAU USD trend before breakout? Okay? Kamu boleh Google, mungkin tidak ada jawabannya, okay? Sebab backtesting ini is based on observation of trader itu. Okay, so just based on a very simple rough observation,
saya sudah notice the same pattern yang happen dengan XAUUSD dalam weekly time frame. Okay, so di sini sama juga. Bila harga tembus sentuh 4 kali, 1, 2, 3, 4, 4 kali, kali kelima dia akan tembus. Okay, so XAUUSD weekly time frame kita sudah nampak harga dia repeat dia punya pattern 2 kali sudah. Okay, kalau kita boleh jumpa lagi banyak kali ketiga, even better. Okay, so kita coba observe. So now you have a hypothesis. Hypothesis saya adalah bila harga bergerak dalam downtrend di weekly time frame, kali kelima dia sentuh, dia akan tembus. Okay, so this is my observation. Okay, so kita coba tengok kalau boleh cari contoh yang cukup. Contoh ketiga. 1, 2, 3, 4. Okay, sama juga. Saya coba cari another contoh ya. Okay, data untuk XAUUSD ini tidak cukup untuk time frame weekly. Okay, kalau saya tarik balik, dia sudah sampai dia punya starting which is 1997. Okay, but the whole point is to show you how to do backtesting. Okay, number one, the first thing we learn is yang pertama adalah kamu boleh buat analisis setiap time frame. Okay, tapi kalau kamu pergi time frame weekly, dia punya data memang tidak cukup sebab dia punya data hanya bermula di sini 1997. Okay, weekly sama juga. Okay, maybe kamu pergi daily, kamu boleh coba tengok analisis, cari analisis yang sama juga. Okay, so untuk XAUUSD for weekly time frame, bila harga bergerak dalam downtrend, dia sentuh 4 kali, kali kelima dia akan tembus. So let's see how accurate analisis ini atau hypothesis ini. So you go back, you do back testing. Bila kamu nampak downtrend, you just plot it. Kamu plot downtrend itu. Okay. Sama juga di sini, harga sentuh 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kali ke-5, oh no, sorry, dia sentuh 5 kali, kali ke-6 dia tembus. Okay, so based on backtesting, kita punya hypothesis tidak accurate sudah. So then you can write down, okay, when I did the backtesting on the daily, when every time I spot the downtrend, sometimes dia sentuh 4 kali, dia tembus kali ke-5. Sometimes dia sentuh 5 kali, dia tembus kali ke-6. Okay, so to test how accurate kamu punya hypothesis is, you just have to tarik balik, and then do the exact same thing again. I cannot find a downtrend. Okay, there's a downtrend here. Okay, so if you do this enough times, kamu akan nampak pattern yang ulang balik, just ulang. If you keep tarik balik dan kamu balik-balik buat backtesting, kamu akan notice pattern yang sama dia ulang balik. Okay, so that means next time, kalau kamu sudah identify dan kamu sudah nampak pattern yang ulang balik all the time, that means next time bila kamu sebagai seorang trader, kalau kamu nampak pattern itu muncul lagi, that means you know what to do already. Okay, so that is the importance of backtesting. Pentingnya backtesting itu adalah untuk familiarize, how do I say familiarize? Familiarize kamu kepada chart itu, dia punya pattern, dia punya characteristics. If you backtest enough, okay, if you backtest enough, sebelum, okay, let me see, 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5. Okay, sebelum perkara itu berlaku, kamu sudah tahu apa yang akan terjadi. Okay, so based on kita punya analisis, kalau harga sentuh 4 kali kelima dia akan tembus. So 1, 2, 3, 4. By right di sini harga akan tembus. Kalau dia tidak, that means you need to make a new observation. Okay, boleh faham? I know today's webinar is a bit draggy. Right? But yes, this is how you do backtesting. Okay, you go backtesting, you go different time frames, and you go different, and you tarik balik, and then you need to ask yourself, what are you backtesting? So today, hari ini, contohnya kita backtest trend line. Okay, so I'm backtesting trend line to see how accurate the trend line is. Okay, when I draw the trend line upwards, harga belum lagi tembus for the monthly. Tapi bila saya draw the trend line downwards, harga didn't have trouble untuk tembus. Okay, so then you write down all your observation. Lepas itu patternnya dan ya patternnya akan ulang back to back. Okay, so I think if you read, no matter what trading book kamu baca ya, kamu boleh baca whatever trading book itu memang akan suruh kamu buat backtesting, okay? Sebab backtesting itu adalah untuk trader itu kenal characteristics dan pattern dalam chart itu yang ulang balik ulang, okay? Okay, semua boleh paham? Yes, we didn't achieve much today, but I just wanted to show you how to do backtesting. Okay, another example you can do backtesting is, contohnya tarik Ichimoku. Kamu mau tengok berapakah efektifnya Ichimoku dalam chart XAU USD dalam time frame 4 jam. Okay, contohnya. So Ichimoku itu bila harga tembus awan itu dia akan naik. Okay, bila dia tembus awan itu dia akan terus dengan trend yang dia direction yang dia tembus. Okay, so you just have to tarik balik dan tengok berapa accurate-nya Ichimoku itu adalah dalam XAU USD dalam time frame 4 jam. Okay, kalau kamu sudah siap dengan time frame 4 jam, kamu boleh pergi kepada time frame 1 jam untuk tengok berapa how accurate Ichimoku is. And then atas itu kamu boleh pergi kepada next pasangan. Okay, that's all I have for you today. Thank you semua. I hope you find time to do backtesting. It's very tedious, but yes, it's very tedious, but yes. I hope you find backtesting. I hope you find a pattern that other traders haven't found yet. Kalau kamu identify apa-apa pattern, maybe you can share with us, right? Okay. Bye semua, terima kasih. Jumpa lagi minggu depannya. Minggu depan kita ada sesi analisis. So setiap minggu kita akan alternate. Minggu depan sesi analisis. After that, the week after adalah educational. So educational adalah I will teach you how to do different things. Like minggu ini kita belajar cara untuk buat backtesting. Maybe the next time saya akan mengajar indicator, for example, double EMA. Or the next time saya akan mengajar indicator envelope. Okay, so 1 week is educational, 1 week is live trading analysis. Jumpa minggu depan bila kita buat live trading analysis. I know that is your favorite because tough topic to teach. Yes. It's very time consuming. So I don't know how to teach it in 1 hour too. Okay, bye semua, understood, thanks. This is safe for video reference anyway. Okay, yes, bye semua, thank you. It's a very tedious topic, man. Okay, so jumpa lagi minggu depan live analysis session. Lepas itu, hopefully we get some good trades next week. Okay, bye semua, bye.